هاي السلام عليكم مرحبا بكم. في الفيديو هذا باش نشوفوا ان nouveau chapitre في l'OGP, l'organisation gestion de production, en particulier la méthode Gantt. Donc c'est quoi la méthode Gantt? C'est une méthode ancienne puisque elle est de la date 1918 et pourtant encore très répandue sous plusieurs applications industrielles. Donc la méthode AD, elle consiste à déterminer la meilleure manière de positionner différentes tâches d'un projet à exécuter sur une période déterminée. Donc, je parle principalement date de finition d'un projet, voilà, de production, ou la date de début de production. Donc, en fonction des durées de chaque tâche, donc le temps ou la durée de chaque tâche, les contraintes d'antériorité existant entre les différentes tâches, يعني الترتيب والأولويات الموجودين ما بين les différentes tâches ou l'organisation بتاعهم, les délais à respecter, donc les délais de livraison imposés par le client, et les capacités de traitement. Donc, présentation de la technique Gantt. Donc, il faut commencer tout d'abord par fixer le projet à réaliser. Donc, on fixe la production ou le projet, on va définir les différentes opérations à réaliser. Donc, nous classons le projet en différentes tâches et on va déterminer la durée de chaque opération et de chaque tâche. Par la suite, on va déterminer les liens entre les opérations, c'est-à-dire l'ordre bien les différentes opérations et les contraintes d'antériorité. Quand on a un exemple, supposons qu'on cherche à ordonner ordonnancer la réalisation de 5 tâches d'un projet ayant les caractéristiques décrites ci-après. Donc, on a 5 tâches. Tâche A, durée متاعها 3 jours. Tâche B, durée متاعها 6 jours. Tâche C, durée متاعها 4 jours. D, 7 jours. Ou E, 5 jours. Et donc, on a déterminé différentes tâches ou durée متاع كل tâche. Par la suite, on va déterminer le lien entre les opérations. Donc, pour respecter la suite logique des opérations, il est nécessaire de réaliser le B ou le D après le A. Donc, le A, il va être le on va B ou D. On va le C après B. On va le E après D. Donc, le diagramme Gantt se présente sous la forme d'un tableau quadrillé où chaque colonne correspond à une unité de temps et chaque ligne à une opération à réaliser. Donc, on définit une barre horizontale pour chaque tâche. Donc, on va appliquer le clé à le diagramme Gantt. Donc, là, on va représenter le diagramme Gantt. Donc, là, on a les différentes tâches A, B, C, D, E, F. Et là, on a le temps. Donc, de 1 jusqu'à 15. Donc, en jours. Chaque case donc, représente un jour. Ben, on a les tâches. Donc, tâche A, elle dure 3 jours. Donc, تبدأ من date 1 jusqu'à 3. Donc, avec 3 jours. بعد قلنا البي والدي بعد الأ. Donc, هذه التاش B والتاش D بعد الأ directement. Donc, une fois كملنا الأ, donc البي قداش تقعد 6 jours. Donc, 4, 5, 6, 7, 8, 9. هاي 6 jours. وعندنا لا تاش D قداش تقعد 7 jours. Donc, من 4 حتى 10. Donc, هذوما 3 donc 7 jours. Donc, une fois qu'on a le B ou le D, C va directement بعد le B. Donc, C, durée متاعها 4 jours. Donc, il y a 4 jours. Donc, 4 jours بعد le B directement. Ben. Donc, آخر حاجة عندنا la tâche E بعد le D. Donc, هذه le D. بعدها directement تجي ال E والدوري متاعها 5 jours. Donc, 11, 12, 13, 14, 15. Donc, هذا هو الدياغرام Gantt d'une manière simplifiée. Donc, هذا flottement تنشوفوه en détail من بعد. C'est un flottement ولا marche. Ok. Donc, critères de représentation classique de diagramme Gantt. Donc, on commence le plus tôt possible les tâches qui sont précédées avec une tâche. Donc, كيما عملنا هنا بالضبط بدينا par la tâche A. ما قبلها حتى شيء. Donc, par la suite, on représente les tâches éligibles à A. Et ainsi de suite, jusqu'à نكملوا بقية الدياغرام pour déterminer la date fin. Donc, pour terminer le projet, il y a 15 jours. C'est la date finie. Donc, il y a jalonnement au plus tôt. Donc, allez jalonnement plus tôt pour déterminer la date de finition
du projet. Donc je نبداو من A. Donc l'objectif نتاعنا c'est de chercher وقتاش نكملوا le projet هذا. Donc il y a 15 jours. Donc comme nous l'avons vu précédemment, le diagramme Gantt classique consiste à présenter les opérations et les faisant démarrer le plus tôt possible. Donc هذا يتسمى jalonnement plus tôt. Je m'arrête à jalonnement plus tôt. Donc on va déterminer la date de finition de le projet. Donc fixer date de début ونحبوا نلوجوا la date de finition. Donc avec les préoccupations juste à temps, mais le problème هذا شنو المشاكل اللي عمل هنا jalonnement plus tôt. Donc il va engendrer des stocks supplémentaires. Donc نخدموا à l'avant. Donc ونكدسوا stock في وسط l'atelier ولا في وسط les magasins. Donc هذه حاجة مش باهية. Donc pour résoudre ce problème, on va utiliser le jalonnement au plus tard. Il y a juste à temps. Je m'arrête هذا. Donc on va déterminer, on va fixer la date de livraison dans la production dans les produits au client et on va déterminer la date de début. On a يتسمى jalonnement au plus tard. Donc في le plus tôt نطلعوا la date de finition, on fixe la date de début, ou le plus tard on va fixer la date de finition ou la date de livraison et on va déterminer وقتاش نبداو le projet. Donc prendre un exemple, quand la société G Duval permet ces différentes activités, une activité de conception-fabrication de scooters de neige pour répondre aux évolutions de marché. Donc la fabrication nécessite les opérations mentionnées dans la figure suivante. Donc les opérations de fabrication de scooters. Donc on a G, on a la tâche F, vérification de fonctionnement. Elle a découpage des éléments de châssis, perçage, soudage des éléments de châssis, préparation de la cabine, montage de châssis, etc. Donc, on a les différentes tâches pour fabriquer le scooter. Donc, suite à une réflexion dans le bureau de méthode, on a pu définir la durée approximative de ces différentes opérations. Donc, tâche A, découpage. C'est أول tâche. On a الترتيب نتاعهم les tâches هذوما. On a déterminé les différentes tâches et leur durée. وطلعنا la tâche antérieure ou les liens entre les différentes tâches. Donc tâche A ما قبلها شيء, الB ما قبلها شيء. Donc C قبلها ال E وال B وال H. بالنسبة لل D قبلها C, ال E قدامها ال A, etc. Donc à partir من le tableau هذا, on va tracer le diagramme Gantt. Donc, la fabrication de prototypes ne peut commencer que le 3 octobre pour des raisons de disponibilité des matières et des composants nécessaires à la réalisation. Donc, on va réaliser un jalonnement au plus tôt, c'est-à-dire à partir du 3 octobre, on va déterminer la date de finition du projet. Okay? Donc, on va tracer le diagramme Gantt avec un jalonnement au plus tôt. Donc هذا الدياغرام Gantt اللي تحصلنا عليه. Donc أول حاجة on va commencer par le 3 octobre, هذايا date début. ال A donc ما قبلها شيء, نبداو بها الأولانية هي وال A وال B وال H. Donc هذوما الثلاثة الأولى نبداو بيهم خاطر في ما عندهم حتى شيء قبلهم. Donc ال A durée نتاعها 2 jours, ال B 1 jour, وبالنسبة لل H durée نتاعها 3 jours. Donc هذوما les tâches, les premières tâches. Donc par la suite on va passer donc à la tâche هذه E قبلها ال A. Donc ال E هاهي. Dès qu'on finit ال A, نبداو في ال E. قداش durée نتاعها ال E? C'est donc 1 jour. 1 jour. Donc ال E هذه سي تخلصنا منها. Donc نجمو التاش اللي خدمناها سي نشطبوها. Donc هذه ال A سي. بالنسبة لل B سي. وال H سي. قلنا ال E جاي بعد ال A كيف سي. Donc شعلنا par la suite عنا السي تبدأ بعد ال E وال B وال H. donc عنا هذه ال E تكمل هنا, ال B تكمل هنا, وال H تكمل هنا. donc ما تنجمش تلانسي التاش سي إلا ما ثلاثة كملوا. مش معناتها ما تنجمش تلانسي سي بعد ال B. donc تنجم تلانساها سواء بعد ال E سواء بعد ال H. ديجا ال E وال H يكملوا مع بعضهم. donc نكملوا ال E وال H ومن بعد نبداو لا تاش سي. donc تبدأ في الدات 6 وتكمل dans un jour. donc هاي الدوري نتاعها سي ان جور. صاي خدمنا سي. donc بعد السي عندنا دي تبدا بعد السي والدوري نتاعها 2 جور. donc هذه الدي بعد السي ديريكتومون تقعد 2 جور. donc هذه الدي ساي.
باهي دونك اش مازال لنا تو عندنا الجي هذه يلزمها بعد الدي والاف، والاف ديجا مازالت ما تلانساش، دونك نلانسيو الاف بعد الاو والبي والاش. دونك هذه البي الاش والاو. دونك كيف هذه البي مازالت، دونك هنا مازال عندنا وقت ميت، دونك يلزمها تتلانسا بعد الاو والاش. دونك هذه الدات دو بي نتاع الاف والدوري نتاعها تقعد جوسكا 2 جور. دونك هي تقعد 2 جور. دونك هذه الاف فينالمون عندنا الجي تبدا بعد الدي والاف، هذه الدي كملت هنا وهذه الاف. دونك بيان سور تبدا ابري الدي، ديجا مش تتلانساها بعد الاف خاطر في يلزم الدي والاف ديجا كملوا. دونك هذه جي تكمل بعد 1 جور. دونك ساي البروجي يكمل دون 9 جور. دونك هذه الدات فينيسيون نتاع البروجي نتاعنا. اوكي دونك هذا c'est un jalonnement au plus tôt. Passer par la suite les jalonnements plus tard. Donc شنو jalonnement plus tard هذايا؟ donc il convient de démarrer. donc الهدف نتاعنا c'est savoir quand il convient de démarrer les différentes opérations. donc نحبوا نطلعوا وقتاش يلزمنا نديماريو البروجي نتاعنا pour terminer le projet le 10 octobre. donc هنا c'est une planification inverse. donc باش نبداو بالدات فينيسيون ونحبوا نطلعوا la date de début. donc on a pour faire un jalonnement au plus tard. donc on commence par positionner le plus tard possible les tâches qui n'ont pas de successeur. dans notre exemple هو J. donc باش نشوفوا les tâches ما عندهمش un successeur معناتها ما عادش عندهم تاش من بعضهم، يعني نبداو باخر تاش ونبداو راجعين بالتوالي. donc بعد التاش جي شحال شنو هما لي تاش اللي ما عندهم سيكسيسور؟ هما الدي والاف. دونك ناخذوا ليكزامبل ونحاولوا نعملوا تراساج نتاع دياغرام غونت افيك ان جالونمون او بلوتو او بلوتار بلوتو. التابلو دو تاش اخر تاش قلنا جي ديجا ما فما حتى تاش من بعدها. دونك تبدا من 10. دونك هذه جي تبدا من 10 وقداش الدوري نتاعها سي 1 جور. دونك ساي صورنا الجي. دونك اش تطبق قبلها الدي والاف. دونك الدي هذه دونك وتقعد 2 جور. دونك نعملو تراساج من الدي بيان سور راجعين بالتوالي. هذه الدي وتقعد 2 جور. وعندنا الاف كيف الاف هذه وتقعد دونك 2 جور. دونك ساي صورنا الدي والاف ابارتير من الجي. دونك شطبوهم. هذه الدي والاف. باهي دونك قبل الدي فما سي. الدي هذه دونك قبلها سي وقداش دوري نتاعها سي 1 جور. دونك سي بون هي صورناها سي. صاي باهي دونك اش مازال لنا تو اللي قبل دونك نكملوا. بالنسبه للاف عندها قبلها او بي هاش. دونك بالنسبه للبي قلنا بالنسبه للاف هذه قبلها او بي هاش، البي ديجا موجوده هنا. دونك بالنسبه للاو والاش دونك تنجم تحطها هنا avec الاو بيان سور سي 1 جور. تنجم تحطها في النيفو اللي مصوره فيه، تنجم تجي تحطها هنا، تنجم تحطها هنا، تنجم تحطها هنا. دونك ما عندك حتى بروبليم تنجم تحطها هنا. المهم قبل الدي. كيف بالنسبه للاش تنجم تحطها في النيفو هذايا ولا الديكالا هنا. دونك ما عندكش بروبليم. دونك علاش؟ خاطر مقبلهم حتى شيء هذو. باهي اون فوا طلعنا البي دونك شنو قبلها البي؟ البي ما عندهاش حتى انتيسيدون، ما عندها حتى شيء قبلها. دونك تنجم كيف تحطها هنا، تحطها هنا، تحطها هنا، ما عندكش حتى بروبليم. مي من الاحسن دونك ديما تعملها ديكالاج باش تجيبها في اخر دات، خاطر احنا اون فا شيرشي لا دات اخر دات دو ديبي، لا دات لا بلوتار. دونك اخر وقت نجمو نبداو فيه البروجي. دونك ديما نديكاليوها او كور دو طون. بيان سور هنا بور ايفيتي نقصوا في لي ستوك اكسيتيرا. كيف بالنسبه للاو نجمو نجيبها هنا. باهي اش قعد لنا تو؟ دونك الاو ساي، الاش ساي، البي ساي، قعد لنا الا. الا شنو قبلها؟ قبلها الاو. دونك الاو هذه سي 1 جور. دونك قبلها الا والا قبلها 2 جور. دونك نرجعو بالتوالي. دونك اول دات لازمنا نبداو فيها البروجي هي لو 4 اكتوبر. بيان سور هنا نجمو نديكاليو لا تاش اش اسو نيفو لا ونبداوها دونك في الجور 5 والتاش او نخليوها بلوتار نبداوها في الدات 7. واضح؟
Donc هنا عملنا un jalonnement plus tard pour déterminer. Donc فكسينا الدات de fin وطلعنا وقتاش نبداو آخر دات نبداو فيه لو بروجي من غير ما نعملو retard de livraison نتاع سكوتر. اوكي هذا كيفاش نصوروا diagramme Gantt pour un jalonnement plus tôt et un jalonnement plus tard. Donc في الفيديو الجاي نركزوا sur les marges libres, marges de retard, etc. Donc هذوما les marges qu'on peut faire فيهم des retards من غير ما نوخروا في الليفريزون تاع البروجي. والسلام عليكم.